Ito ang regalo ko sa birthday ko. Salamat sa inyo lahat. Okay, buksan mo na la. Kanino to galing? May pangalan. Aywan ka naman pala. Tingnan natin yung pangalan. Hanapin mo yung pangalan la. May pangalan? Wala. O, kung kanino ka man, sabi mo lola, kung kanino ka man, salamat. Salamat. Oh. Wala. Sige, ladlad mo la, ladlad. Wala. Wow, what's that? It's a dress. It's a... Kanino kaya to? O, tingnan mo la, baka may pangalan. Ay, cellphone. Hindi. Ay, hindi. Oh. Ah, opan. Kanino kaya to? Wala pangalan? Wala. Oh, thank you, sabihin Thank mo. you. May naman pala. Sa electric fan. Agoy, hala, hala. Oh, masira. May pang ano ka na sa simbahan la. Wala. Walang pangalan talaga. Oo. pangalan. Ano yan? Instruction. Oo. Balik. Salamat. Naman. Nak. Yun! Ang cellphone! Salamat. Cellphone, Elma. Uy, wala naman. Kaya saan yung cellphone? Doon. Tinago mo na? Oo. Kinabahan naman ako sa iyo, la. Salamat. Kasi hindi ko rin na-monitor yung prank pala ni Lola. Tinago na pala yung cellphone. Salamat. Kuhaan. Wow, may messenger na ata si Lola. Ay, gawa rin Facebook si Lola. Tawagan ka namin la, ha? Ay, galing yan? Ma. Thank you ulit. Thank you ulit, Elma. Hindi ko po sinaplay. Oh, hindi naka-attend. Oh, busy. Ay, Next. unboxing din siya. Ito naman, nakanaik ka rin. Baka may pangalan la. Basahin mo. Meron. Dito po. From Mirna Labrador. Thank you, Ate Mirna. Yan. Wow. Thank you, Mirna. Wow. Laura. Salamat. Wow. Ay, wow, Terno. Wala eh. Wow. Thank you, Ate Mirna. Patinera. Next. Next. Dami. Wow, Mark and Spencer. Ang packaging. Happy birthday, Frank. Saan galing po? Frank. From Gina. Press Gina. Gina Pacales. Yan. Wow, Ate Gina, thank you. Harap mo, Lola, harap. Wow. Pabango and lotion. Papango in lotion. Yan. Thank you, Press Gina. Next. From Mila Regio. Ate Mila. Yan, kay Ate Mila. Dito lang kay Ate Mila galing. Thank you, Ate Mila. Wow. Tuwalya. Tuwalya, napalitan na ang tuwalya. Pila. Maraming salamat. Nari ka pa swimming. May pang swimming. Swimming. Kanina daw. To Lola, to the Verde family. The Verde family, kala Elaine. Punitin mo Lola, punitin mo daw. Anak. Huwag malapat doon. Tayo. Bawal yun. Ay, Punitin mo na yan, yan. Para mauli. Wow, may blanket. langkit ang tulog. Ang blanket pantulog. Tulog. Thank you, the Verde family. Kuya Nestor. Nestor. Thank you. Wow, lucky. Ang ganda naman ng packaging with rose pa. Kayo na galing? From Mr. Labrador. Ito lahat, ito may pangalan. Mr. Labrador. Mirna Lasaga. Mother Constancia Torregosa from Ate Mirna Lasaga. Ay, wow! What's inside? Plus! Salamat. Senior! Wala. Damit. Ang daming gamit, di ba? Ang saya. Hindi mo na kailangan bumili na. Wow, pang simba! Ano yun na? Ay, pagpuli ba? A scarf. Ano ba? Scarf. Scarf. Oh, Balikan palitan. lang. Wow. Wow. Oh.
Wow! Pan-travel. Panloog. Oh! Wow! Yan pala, oh. Wow! Ganda na. Mirna, Lasaga. Thank you, Ate Mirna. Ano naman isa, ah. Yan. Saan galing la? Saan galing? Ito, nagpangalan la to. Lola to Alpha. Si Alpha pala nagbigay eh. Si Alpha pala daw galing. Ano, Alpa? Wow, palda. Palda pala. Palda, ah. Wow! May pangsimba na sila. Ay, wow! Ang ganda. Ang galing mamili pala ni Alpha ng pangsimba eh. Ganda. Wow, parang ikakasal ka dyan la. That's for you. Wow, that's for you. Thank you po. That's for Happy birthday Lola, sabihin mo, Chan Chan. Happy birthday Lola. birthday, Lola. Oh, kiss na Lola, kiss Lola. Chan Chan, kiss Lola. Kiss Lola, happy birthday na bili. Umuso. Gapon doon sa simbahan. Sige na, kiss! Kada ko sa pare, tapos istorya sa pare. Guru na siya. Yeah. Ito, Ah, kang kuhan yan. bigay ito ni Bruce. Oo, ni Margaret. O, buksan ni mo. Ano ba, alahas? Hikaw. Ikaw? Ay, wow. Ito ang akin to. Wow. Saan ba ito ang kwintas ko? Quintas. Quintas ba ikaw? Dito ang kuhan. Thank you ka na. Thank you, Margaret and family. Thank you, Margaret. Ito, ito. Oo. Ito naman yung mga cash gift. Thank you, cash gift. Sa mga nagbigay, alam nyo na yun kung sino kayo ha. Thank you. Oh, kwintas mo, wala. Kwintas mo. Wow. Galing kay Tito Jo. Bakit? Galing kay Tito Jo. Galing kay Tita Susan. Kay Noah and Michelle. Yan, wow! Ay! Huwag baka may kawalan. Ay! Wow! Yan, from Bayog Family! Bayog family. Bayog Family! Ba't ibalik sa imuha yan? Regalo namin yan sa'yo. Kasi bayog family. Wow! Talaga lang. Wow! Oh, meron pala, may mga ano pa dyan. May mga pangalan yan dyan lang. Dali! May mga pangalan yan. Yung mga nag... Gian na, si Gian ha. Parang mo to. Kala ka to. Ayun ko na. May mga ampaw akong nakita eh. Yan. Han? La, may laman yan la. May laman yan. Walang nakalagay na pangalan eh. O yan, isa. Meron sarado oh. Meron pa. Okay, unboxing. Unboxing. Yo, dito pala yung marami. Wow. Wow, ang daming ampaw. Wow, pila. Wow. Ito na, la. Ito, happy 80th birthday sa Ginsin family. Thank you sa Ginsin family. Ito naman, walang nakalagay eh. Kung kanino ka man, salamat po. Ay, Tita Jean. Ito po, from Irene. Teacher Irene po ba to? Ah, sa Irene. Thank you, Teacher Irene. Tapos, kanino pa to? Walang nakalagay. Thank you pa rin. taga-simbahan yan. Taga-simbahan daw. Oh. Thank you pa din. Walang nakalagay. Thank you. Ah, ito pa. Wow! Ito pa pala kay Press Merlin Valdesco. Thank you, Press Merlin. Sita to yun. Wow, ang dami! Daming blessing ni Lola. Happy birthday! Baka meron pa dyan. Oy, meron pa oh. Oh, naka 10,000 ng lula. Wow, ang dami. Ang dami namang blessing.
At saka 2,300. Wow, almost 10K. Lola, may savings ka na. Wow, ano masasabi mo? Salamat sa inyo lahat. Mga anak, mga ako, maraming salamat po. Welcome. Happy birthday, Lola. Tago mo na yan.